बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि कराची में आज ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मार्का सजेगा। कराची के 6 अजला में आज ज़िमनी इलेक्शन 4 चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन और 4 जनरल मेंबर वार्ड की 10 नशिस्तों पर 68 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। मेराज अख्तर से तफसीलात ले लेते हैं, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए कि आज जो है वो मैदान सजेगा कराची में। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हैं और इसमें कराची के जो 6 अजला हैं उसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जो जनरल मेंबर वार्ड हैं उनकी 10 नशिस्तों पर जो है 68 उम्मीदवार जो है वो मद्दे मुकाबिल हैं, जिनमें मुख्तलिफ पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी हैं, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं और MKM पाकिस्तान के लोग भी हैं। इसके अलावा दीगर जमातें हैं, जमात इस्लामी है वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। तो बहरहाल ये मार्का जो है वो आज सजेगा, जिसके लिए तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम सामान की तरसील जो पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे वहाँ पर सामान भी पहुँचा दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और पुलिस की भारी नफरी जो है और रेंजर्स की नफरी जो है वो पोलिंग स्टेशन पर तैनात रहेगी। बहुत सारे पोलिंग स्टेशन को कुछ को हसास करार दिया गया है, कुछ को इंतहाई हसास करार दिया गया, कुछ को नॉर्मल करार दिया गया है। लेकिन साथ साथ इसमें एक चीज़ का और ख्याल रखा गया है कि पुलिस पार्टी तो हर जगह पर तैनात होगी ही, साथ साथ में तमाम जितने भी पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं उस पर जो है वो CCTV कैमरास भी इंस्टॉल कर दिए गए हैं, ताकि किसी भी किस्म की अगर कोई नाखुशगवार सूरत पेश आती है तो उससे फौरी तौर पर निपटा जा सके। अच्छा, इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा, ज़िला मलीर UC9 TMC बख्तावर में चेयरमैन की नशिस्त पर जो है 5 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। UC9 मलीर में चेयरमैन के इंतखाब के लिए 11 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और इसमें UC9 मलीर में चेयरमैन के इंतखाबात के लिए रजिस्टर्ड वोटर्स की जो कुल तादाद है वो 15,729 बताई जा रही है। ज़िला कोरंगी की UC7 TMC में जो है मॉडल कॉलोनी में चेयरमैन की नशिस्त के लिए 12 उम्मीदवार जो है वो मद्दे मुकाबिल हैं जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। UC7 कोरंगी में चेयरमैन के इंतखाब के लिए 21 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और यहाँ पर जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनकी मजमूई तादाद जो है वो 34,944 है। इसी तरह ज़िला जनूबी में UC13 जो है कहकशां क्लिफ्टन TMC, यहाँ भी इंतखाबात के लिए 17 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। यहाँ भी सिक्योरिटी का वही सूरत हाल है, पुलिस और रेंजर्स की नफरी है। UC13 जनूबी में चेयरमैन के लिए इंतखाबात के लिए जो रजिस्टर्ड वोटर हैं वो 35,994 बताए जा रहे हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन का कहना है। ज़िला वस्ती UC7 TMC लियाकताबाद में चेयरमैन के इंतखाबात के लिए 8 उम्मीदवार जो है वो मद्दे मुकाबिल होंगे और इसमें चेयरमैन के इंतखाब के लिए 31 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर कायम किए गए हैं और जो ज़िला वस्ती की UC7 है इसमें 58,931 जो है रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। तो इस हवाले से तमाम तैयारियां जो है आज मुकम्मल कर ली गई हैं और कल सुबह यानी कि आज सुबह से जो है वो पोलिंग के अमल का आगाज़ होगा। सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं और ज़िला साउथ के कहकशां क्लिफ्टन का जो इलाका है वहाँ पर और कुछ इलाकों में सरकारी तौर पर छुट्टी का भी ऐलान किया गया कि जहाँ जहाँ इलेक्शन की सरगर्मियाँ होंगी वहाँ पर छुट्टियाँ भी दी जाएंगी। इस हवाले से IG सिंध और गुलाम नबी मेमन और एडिशनल IG कराची की जानिब से भी जो है वो इजलास हो रहे थे पहले। उसके बाद जो है वो तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर ये इलेक्शन है वहाँ पर सिक्योरिटी और जो इजाफी नफरी का जो इशू था उसको भी सॉल्व कर दिया गया है। इजाफी नफरी भी उनको मुहैया कर दी गई है, जो अभी रात से ही जो है वो पहुँच गई है अपने अपने हेडक्वार्टर्स में और सुबह जैसे ही पोलिंग का आगाज़ होने का टाइम होगा उससे कम 2 घंटे पहले जो है ये सारी नफरी वहाँ तैनात हो जाएगी, जिसके बाद जो है वो पोलिंग का अमल शुरू कर दिया जाएगा। जी अच्छा मिराज, गुज़श्ता माजी के इलेक्शंस में भी हमने देखा है कि बल्दियाती इंतखाबात जो है वो नेशनल असम्बली के इंतखाबात से ज़्यादा अक्सर ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाते हैं सिक्योरिटी के पर्पज़ से। तो इस हवाले से हसास इलाकों में कुछ स्पेशल इंतज़ामात किए गए हैं, अरेंजमेंट्स किए गए हैं और साथ साथ ये भी बताइएगा कि आपने MKM का नाम लिया, हालांकि MKM बाइकॉट पे है, तो क्या किसी वार्ड या किसी नशिस्त पर MKM का कोई उम्मीदवार बिलवास्ता या बिलावास्ता लड़ रहा है? देखिए जी, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जो इसमें मुख्तलिफ हिस्सा ले रहे हैं तो उनमें से कुछ ऐसे आज़ाद उम्मीदवार हैं कि जिनके बारे में कहा जा रहा है, अंदाज़ा किया जा रहा है कि वो अगर कामयाब होते हैं तो वो कौन सी पार्टी का साथ देंगे, तो इसलिए मैंने MKM पाकिस्तान का इसमें नाम लिया था, हालांकि वो बाइकाट पर है। आज के साथ साथ मैं आपको ये बात बताऊं कि जो नेशनल असम्बली के जो इलेक्शन होते हैं उसमें भी मामला देखिए उतने ही हसास होते हैं जितने बल्दियाती इंतखाबात में। बल्दियाती इंतखाबात में ये मसला होता है कि जो इलाके के लोग होते हैं और जो ये कम्यूनिटीज़ होती हैं ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही होती है और सबकी ये कोशिश होती है कि हमारी कम्यूनिटी से जो है वो चेयरमैन मुंतखब हो जाए या काउंसलर मुंतखब हो जाए या वाइस चेयरमैन मुंतखब
ہو جائے تو اس لیے کراؤڈ زیادہ ہوتا ہے. بہرحال ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے کراچی پولیس نے یہ ساری پلاننگ کی ہے, اور پولیس کا یہ دعویٰ ہے, کیونکہ میں دعویٰ ہی کہوں گا کیونکہ اب کل آنے والی صورتحال یعنی کہ صبح سے جو شروع ہوگی وہ تو اس کے بعد جو ایکٹیویٹیز ہوگی اسی وقت اندازہ ہوگا, لیکن جو اس وقت اعلیٰ افسران کے جو دعوے ہیں آئی جی سندھ کے اور کراچی پولیس چیف کے, ان کے مطابق جو ہے فول پروف ایک سیکیورٹی کا نظام انہوں نے جو ہے وہ پلان جو ہے مرتب کیا ہے, اور اس کو مرتب کرنے کے بعد جو ہے ہر جو پولنگ اسٹیشن ہے جو کہ انتہائی حساس ہے وہاں پہ زیادہ نفری لگائی گئی ہے, جو حساس ہے وہاں بھی زیادہ نفری لگائی گئی ہے, اور جو نارمل ہے وہاں تھوڑی سی کم نفری لگائی گئی ہے. اور رینجرز کی جو گشت ہے, رینجرز کی نفری بھی جو ہے وہ مختلف ایریاز میں اور مختلف پولنگ اسٹیشنز کے آس پاس ہی رہے گی. ساتھ ساتھ سی سی ٹی وی کیمراز انہوں نے لگا دیے ہیں احتیاط کے طور پر کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو ایسی صورتحال میں پولیس کو بھی مدد ملے گی. اگر کوئی وہاں پر ہلڑ بازی کرتا ہے یا ہنگامہ آرائی کا ارتکاب کرتا ہے یا ہوائی فائرنگ کرتا ہے تو اس کو فوری طور پر پہچان لیا جائے گا کہ یہ کون لوگ تھے, کون سی پارٹی کے لوگ تھے اور کون تھے, تو ان کی گرفتاری میں بھی آسانی ہوگی. اور ساتھ ساتھ میں پولیس کی جانب سے یہ بھی مختلف جگہوں پر اعلانات کروائے گئے ہیں کہ جہاں جہاں پر یہ الیکشن ہو رہے ہیں, بلدیاتی ضمنی انتخابات جو ہو رہے ہیں, جہاں جہاں پولنگ اسٹیشن بنے ہوئے ہیں وہاں پر لوگ جو ہے وہ آتشی اسلحہ لے کر نہیں آ سکتے. آتشی اسلحہ لے کر چلنے پر وہاں پر پابندی ہوگی, دفعہ 144 کا نفاذ ہوگا, اور ہنگامہ آرائی کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی کی جائے گی. تو پولیس کی جانب سے جو بلند و بانگ دعوے ہیں اس کے حساب سے تو جو ہمارے صوبہ ضمنی بلدیاتی انتخابات کا معاملہ ہے وہ پرامن گزرنے کی امید ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے بہت پرجوش بھی ہیں لوگ, جن کے جو یو سیز میں الیکشن ہو رہے ہیں وہاں بہت ساری کمیونٹیز کیونکہ مل جل کر رہتی ہیں. کراچی ایسا شہر ہے کہ جہاں پر ایک ایک علاقے میں جو ہے مختلف زبان بولنے والے لوگ رہتے ہیں, تو سبھی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جس پارٹی کو پسند کرتے ہیں یا پھر جس شخصیت کو وہ پسند کرتے ہیں وہی برسر اقتدار آئے بلدیات کے الیکشن میں. تو اس حوالے سے بھی کافی گرم جوشی دیکھنے میں آ رہی ہے. اور باقی پولیس کی جانب سے بار بار یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ آتشی اسلحہ لے کر چلنے پر ان علاقوں میں خاص طور پر پابندی ہوگی جہاں پر پولنگ اسٹیشنز قائم ہیں اور پولنگ کا عمل جاری ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. ضمنی بلدیاتی دنگل منگو پیر کی اسی 5 کے وارڈ 4 پر سب کی نظر. حلقے میں جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے مابین کانٹے کے مقابلے کا امکان. اس مقابلے کو آئندہ کی سیاسی صورتحال واضح کرنے کا سبب بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. رضوان احمد رپورٹ کریں گے. منگو پیر کے ایک وارڈ میں کونسلر کی نشست یا مستقبل کی سیاسی نقشہ گری. پورے ٹاؤن میں پیپلز پارٹی کا راج, لیکن یو سی 5 پر جماعت اسلامی کی حکمرانی ہے. یو سی 5 کے وارڈ 4 میں جنرل کونسلر کی ایک نشست پر ضمنی الیکشن ہوگا, جہاں ایک آزاد سمیت سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے 5 امیدوار میدان میں ہیں. وارڈ میں اصل مقابلہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے درمیان ہونے کی توقع ہے. پیپلز پارٹی کے امیدوار عرفان قریشی نمائندگی نہ ہونے کے باوجود کرائے گئے ترقیاتی کاموں کو جواز بنا کر کامیابی کے لیے پر امید ہیں. نہ ہمارے یہاں کوئی بلدیات میں ہمارا کوئی ذمہ دار ہے اور نہ ایم پی ہے نہ کوئی ایم این اے, لیکن اس کے باوجود ایز اے پارٹی ورکر ہم نے اپنی پارٹی کو کمپلین کر کے علاقے میں بہت سارے کام کروائے, روڈ وغیرہ بنوائے, ہم نے سیوریج کے جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹ تھے وہ بھی ہم نے بنوائے. جماعت اسلامی کے عرفان عمر عظیمی بھی یو سی کی خدمات پر یقین کر کے جیت کے لیے پرعزم ہیں. ابھی تک کے جو انتظامات ہیں سرکاری سطح پہ وہ مطمئن ہیں, اطمینان بخش ہیں, اور وہ ابھی بھی آئیں گے. وہ سارے کیمرے وغیرہ کہہ رہے تھے فٹ کریں گے, تو سارے مجھے لگتا ہے پرسکون ماحول ہوگا. ضمنی بلدیاتی انتخاب کے نتائج شہریوں کی آئندہ کی سیاسی سمت اور بلدیاتی اراکین پر عوام کے اعتماد کی صورتحال کو واضح کریں گے. کیمرہ مین نوید الرحمان کے ہمراہ رضوان احمد, سٹی 21. عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات پر ہائی پریمیم میں اضافہ. ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے کا امکان. 1 لیٹر پیٹرول 2 روپے 58 پیسے, 1 لیٹر ہائی سپیڈ ڈیزل 5 روپے 91 پیسے تک مہنگا کرنے کی تجویز دے دی گئی. اشرف خان کی رپورٹ. عوام پر مہنگائی کا ایک اور بوجھ ڈالنے کی تیاری. انڈسٹری ذرائع کے مطابق نومبر میں دوسری بار پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل مہنگا کرنے کی تجویز دے دی گئی. 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 98 پیسے اضافہ کرنے کی تجویز سامنے آ گئی. منظوری کے بعد 1 لیٹر پیٹرول 250 روپے 96 پیسے پر پہنچ جائے گا. ذرائع کا کہنا ہے کہ 1 لیٹر ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 91 پیسے تک اضافہ کرنے کی تجویز ہے. منظوری کے بعد 1 لیٹر ہائی سپیڈ ڈیزل 261 روپے 5 پیسے کا ہو جائے گا. والے تو یہی کہنا چاہیں گے کہ گورنمنٹ کو کم کر دینا چاہیے
पहले तो इतना नहीं था, पहले ये था 160 170 रुपए लीटर था, अभी कम से कम 250 रुपए में पहुंच गए हैं। पहले मतलब कम थे जो, और बढ़ाई जा रहे हैं। गवर्नमेंट वालों को तो फ्री मिलता है, हर चीज़ फ्री मिलती है, हमारे लिए अजाब पे अजाब किया जा रहा है। हुक्मरान क्या कर रहे हैं इस वक्त, हमें क्या रिलीफ दे रहे हैं? हम टैक्सेस हम दे रहे हैं हर चीज़ पे, यहाँ तक कि छोटी सी मेडिसिन भी ले रहे हैं हम 10 रुपये, उस पर भी टैक्सेस हम दे रहे हैं। ज़राए के मुताबिक आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत पर हाई प्रीमियम की वजह से इजाफे की तजवीज़ सामने आई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर फैसले के बाद 16 नवंबर से आइंदा 15 रोज तक इसका इतलाक होगा। अशरफ खान, सिटी 21। तारीखी केटी बंदर पर सी पोर्ट बनाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध और वफाकी वज़ीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख का मुलाकात में इत्तफाक हो गया। सिंध ने कंबाइंड ट्रीटमेंट प्लांट के लिए वफाक से ताउन मांग लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले, वेस्ट वाटर ट्रीट करके सनतों को मुहैया करेंगे। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स ने कराची में लाहौर की तर्ज पर रिंग रोड बनाने की तजवीज़ दे दी। मुजवज़ा रिंग रोड के अतराफ की ज़मीन भी मांग ली। मेयर कराची ने सड़क की तामीर में ताउन का ऐलान कर दिया। मुर्तज़ा वहाब ने आबाद को बड़ी ऑफर भी दे दी। कहा, कच्ची आबादियों में खाली जगहों पर ऊंची रिहायशी इमारतें बनाएं। अशरफ खान की रिपोर्ट। कराची में लाहौर की तर्ज की रिंग रोड बनाने की तजवीज, आबाद की शहर के गिर्द रोड बनाने में ताउन की पेशकश, मुजवजा रिंग रोड के एतराफ की जमीन भी मांग ली। मेयर की कच्ची आबादियों की जगह ऊंची इमारतें बनाने की ऑफर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के दफ्तर का दौरा किया। सरपरस्त आला मोहसिन शेखानी ने खिताब में कहा कि कराची में भी लाहौर की तरह रिंग रोड बनाया जाए। रोड के एतराफ 200 गज पर जमीन अलॉट करें। मेंबरान समेत बड़ी सरमायाकारी लाएंगे। ऑप्शन है कि हम डायरेक्टली आपको ऑफर करें कि वो रिंग रोड आप बनाएं। उसकी एक्विजिशन होती है रिंग रोड की, तकरीबन 150 फीट का आपका रिक्वायर होगा, 100 फीट इसके सर्विस लेन आएंगे, और वो जो लैंड सराउंडिंग में पूरे रिंग रोड में चल रही है वो मेंबर ऑफ आबाद को दे दे, वो आपको उसकी पेमेंट करेंगे अगेंस्ट द प्रोजेक्ट। और वो मैं कहता हूं कि वो हाई राइज बिल्डिंग, उसकी ब्यूटिफिकेशन आज से हम प्लान करें। हाँ, आज से कंसल्टेंट दुनिया के बुलाएं कि ये हम काम करने जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं एक पैसा भी खर्च नहीं होगा और शहर में ऐसा काम हो जाएगा कि हम सोच ही नहीं सकते कि ये हम इस शहर के लिए क्या कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने रिंग रोड की तजवीज पर साथ देने का ऐलान कर दिया। मुर्तज़ा वहाब ने जमीनों पर कब्जे बढ़ने का एतराफ भी कर लिया। कहा, अदालत ने जमीन की नीलामी पर पाबंदी लगाई। केएमसी की जमीनों पर भी कब्जे हुए। भाई सब बिक जाते हैं, ये प्रॉब्लम है हमारे मुआशरे का। कहीं ना कहीं हमें, जिस तरह आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं अपने इदारे के लोगों को सही करूं ना, मैं उस तरीके से शहरियों से एक्सपेक्ट करता हूं कि शहरी भी उस गलत काम का हिस्सा ना बने। मेयर कराची ने आबाद को भी बड़ी ऑफर कर दी। कहा, कच्ची आबादियों में खाली जगहों पर ऊंची रिहायशी इमारतें बनाएं। जो जगह बच जाए वहां तामीरात करके खर्चा पूरा करें। मैं ये कहता हूं, उन कच्ची आबादियों में जो खाली जमीन है जिस पर अभी तक कब्जा नहीं हुआ, बजाय इसके हम पूरी कच्ची आबादी को खत्म करने जाएं। जो खाली जगह है, हर कच्ची आबादी में आप बिल्डर आए, जगह आइडेंटिफाई करें कि ये जगह खाली है, लेट से 4000 गज का प्लॉट खाली है, अपनी फीजिबिलिटी बनाए कि उस 4000 गज के ऊपर हम एक वर्टिकल इमारत लेके जाएंगे और वहां के मकीनों को आप ऑफर करें कि हम आपको यहां शिफ्ट करें। तो 50 लोगों के जो कच्ची आबादी के मकानात खाली होंगे, फिर आपके पास और बड़ी जगह होगी उसको डेवलप करने की। मेयर कराची ने कहा कि मेरे अब 31 महीने रह गए हैं। इन दौरान कराची के अहम प्रोजेक्ट K4, मरिया एक्सप्रेसवे, लियारिया एक्सप्रेसवे पर हैवी ट्रैफिक चलाने और शहर को खूबसूरत बनाने पर तेजी से काम करने का पैगाम दे दिया। कैमरामैन हारिस के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। दिल के मरीजों के लिए अच्छी खबर है। इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज अस्पताल इंतजामिया का अहसन इक़दाम, पहली बार प्राइमरी एंजियोप्लास्टी शुरू करने का फैसला। दिल के मरीजों को फौरी सहूलत मिल सकेगी। लांधी मेडिकल कॉम्प्लेक्स ने मुलाजमीन को मुफ्त टेस्ट की सहूलत दे दी। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट। याला मियर शहर की तरक्की के साथ साथ इलाज और मुआवजे की सहूलियात देने के लिए भी पुरअज़्म। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज अस्पताल में पहली बार प्राइमरी एंजियोप्लास्टी शुरू की जाएगी। अस्पताल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर रिफत सुल्ताना ने बताया कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कोशिशों से अस्पताल तरक्की की तरफ गामजन है और आइंदा चंद हफ्तों के दौरान मजीद बेहतर सहूलतें फराहम करेंगे। उनकी काविशों से और उनके जो विजन है उनका हमारे कार्डियोलॉजी के हवाले से स्पेशली, और उनका कीन इंटरेस्ट है
ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں اور وہ خود ہم سے انکوائر کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کراچی کے عوام کو کیا فیسلٹی پرووائڈ کی. اور نو ڈاؤٹ سب سے بڑی جو فیسلٹی ہے وہ ہیلتھ ہے, اور وہ خاص انٹرسٹ لیتے ہیں ہیلتھ کو انہینس کرنے میں اور اس کے اندر نئے ڈفرینٹ موڈیلٹیز کو انٹروڈیوس کرانے میں وہ خاص ان کا انٹرسٹ شامل ہے. پروفیسر رفعت سلطانہ نے بتایا کہ انہوں نے جب سے چارج سنبھالا ہے اس وقت سے اسپتال کی ترقی اور اسپتال میں آنے والے مریضوں کو بہتر سہولتیں فراہم کرنے میں کردار ادا کر رہی ہے. کیمرہ مین علی کے ساتھ ابراہیم رین, سٹی 21. محکمہ تعلیم میں کروڑوں روپے کی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بغیر ٹینڈر کے 72 کروڑ روپے کی خریداری کی گئی. مفرور ملازمین نے کروڑوں روپے تنخواہ کی مد میں وصول کیے. عاجز جمالی کی رپورٹ. ملازمین غائب غیر قانونی خریداری اور بغیر ریکارڈ کے اربوں کی بدعنوانی. محکمہ تعلیم سندھ کی کلئی کھل گئی. محکمہ تعلیم سندھ اور اس کے ماتحت اداروں میں ایک سال کے دوران کروڑوں روپے کی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ سندھ اسمبلی نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو ارسال کر دی. رپورٹ کے مطابق مفرور ملزمان کو تنخواہیں جاری ہوتی رہیں جبکہ کئی ادارے ٹینڈرز کے بغیر خریداری کرتے رہے. سیکنڈری ایجوکیشن امپروومنٹ پروجیکٹ پر 50 کروڑ روپے خرچ کیے گئے اور ایک سال کے دوران 7 پروجیکٹ ڈائریکٹرز تبدیل ہوئے. تمام ڈائریکٹرز 19 کے بجائے 18ویں گریڈ کے مقرر کیے گئے. محکمہ تعلیم کے 5 اداروں نے 72 کروڑ 39 لاکھ روپے کی بدعنوانی کی. سندھ بیسک ایجوکیشن پروگرام, سندھی ادبی بورڈ, ڈائریکٹر اینڈ ریسرچ اور MD سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن بھی غیر قانونی خریداری میں ملوث پائے گئے. مارچ 2022 میں رپورٹ کے مطابق DEO سیکنڈری شہید بے نظیر آباد نے بھی قواعد کی خلاف ورزی کی. ریکارڈ فراہم کرنے کے لیے لکھا گیا لیکن ریکارڈ موجود نہیں تھا. ضلع ملیر میں پرائمری ایجوکیشن کے 20 ملازمین غائب ہیں جنہوں نے غائب ہونے کے باوجود کروڑوں روپے کی تنخواہیں وصول کی.